अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान को माइनस करने वाले आपस में इस तरह लड़ रहे हैं, इस तरह इख्तलाफात अंदर खाने शुरू हो चुके हैं, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। दो बहुत बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बड़ी सियासी जमात की लड़ाई या अदम एतमाद या एक तरह का शक शुरू हो गया है, और इसके साथ साथ काजी फाइज ईसा साहब की क्या छुट्टी हो जाएगी, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं या इस खबर के ऊपर कि लड़ाई कहाँ शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, क्या वजह है कि जो पीडीएम की जमातें थी वो आपस में इस कदर लड़ रही हैं। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये एक वक्त आने वाला है कि एक दूसरे का पहले तो पेट फाड़ते थे, छुरियां चलाते थे, अब सरेआम एक दूसरे को जूते मारेंगे। नाजरीन, हुआ कुछ यूं है कि जरा ये बात बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ धोखा हुआ है। पहले ये बात नवाज शरीफ के साथ मुलाकातों से पहले तक ये बात कही जा रही थी कि बिलावल साहब को इनकार हुआ है, लेकिन उसके बाद ये बताया गया कि जब बिलावल को इनकार हुआ है तो फिर आसफ जरदारी साहब ने अपने आप को पेश किया कि मैं भी उम्मीदवार हूं। और जब ये मालूमात नवाज शरीफ तक पहुंची कि आसफ जरदारी भी इस उम्र में उम्मीदवार है प्राइम मिनिस्टरशिप के, तो उनको इस बात के ऊपर बहुत ताज्जुब हुआ, उनको बड़ा एक धचका लगा कि ये कैसे हो गया। गेम तो उन्होंने अपनी सेट की हुई थी। तो उसके बाद बताया जा रहा है कि ना तो नवाज शरीफ है, ना ही आसफ जरदारी है, ना ही बिलावल है, ना ही मरियम है, और अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब की अब बात चल रही है। तो इस आलम में पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी सख्त नाराज है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनके साथ धोखा हुआ है। अच्छा, अब ये तो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि ये जो तीनों फरीक हैं, मौलाना है, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नवाज है, ये तीनों इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में कि इन तीनों से खतरा महसूस होता है। हम वक्त इनको खतरा महसूस होता है। लेकिन अब कुछ चीजें मैच्योर हो रही हैं, कुछ खबरें मैच्योर हो रही हैं, और बताया ये जा रहा है कि नून लीग जो है वो ये सिर्फ ये चाहती है कि अब 6 माह इलेक्शन बेशक डिले ना हो, सिर्फ 1 माह इलेक्शन डिले हो, ताकि बंदियाल साहब चले जाएं और उसके बाद 1 माह मिल जाए। बंदियाल साहब के फौरी जाने के बाद नवाज शरीफ आ जाएं और उस 1 माह में नवाज शरीफ जो है वो उनकी केसेस भी खत्म हो जाए, और केसेस कुछ उनकी तो खैर उससे पहले ही खत्म हो रहे, और उसके साथ फिर नवाज शरीफ को 1 महीना मिल जाए और वो इलेक्शन कैंपेन करें, और फिर नून लीग जो है वो एक अक्सरियत लेकर आ जाए। ये एक नई इस वक्त जो है वो बात चल रही है, एक नया फॉर्मूला चल रहा है। इसमें जो पीपल्स पार्टी है वो आपको कहीं भी नजर नहीं आती। पीपल्स पार्टी को ये कहा गया कि आप पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करें, सिंध की हद तक पीपल्स पार्टी जो है वो रहे। लेकिन अब एक और इख्तिलाफ सामने आया है। वो इख्तिलाफ ये है कि नून लीग ये चाहती है कि 1 माह असेंबली जो है वो डिले हो, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि नवाज शरीफ ना आए, असेंबली डिले बिल्कुल ना हो, इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर हो। और आज इस खबर की तस्दीक हुई है कि मौलाना जो है वो इसलिए ये चाहते हैं कि असेंबली डिले हो, मौलाना पीपल्स पार्टी के खिलाफ है और नून लीग के पेज के ऊपर है, क्योंकि मौलाना के स्टेक्स हैं सबसे ज्यादा। इस वक्त जो बताया जा रहा है हुकूमत में इस दस्तरखान पे बैठकर सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा उठा रहा है तो वो मौलाना उठा रहे हैं। एक छोटी सी जो है वो उनकी एक अक़लियत है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। कुछ लोग हैं, उन कुछ लोगों के साथ वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे जबरदस्त वजारतें उनके पास है। हाउसिंग की, मौसलात की वजारत उनके पास है, हज उम्रे की वजारत उनके पास है, पूरा KPK गवर्नर उनका वहां बैठा हुआ है। तो मौलाना ये चाहते हैं कि ये नशे जो है वो चलते रहे और असेंबली थोड़ा आगे चली जाए। पीपल्स पार्टी अब इस बात की मुखालफत इसलिए कर रही है कि वो ये समझते हैं कि क्या पता कल हालात चेंज हो जाएं, क्या पता है खान साहब दोबारा उठ के ऊपर आ जाएं और ये सारे केसेस खत्म हो जाएं। हालात बदलते हुए टाइम नहीं लगता, और चूंकि शायद ये मेरी असेसमेंट है, इनको ये लगा है कि कुछ जो बरादर मुमालिक हैं उनके जो बयानात आ रहे हैं, जो उनकी तरफ से कुछ इनको पैगाम रसानी हुई है, उससे इनको बड़ी परेशानी हो रही है। ये अब ये समझते हैं कि नहीं, इलेक्शन ज्यादा डिले ना हो, कम से कम जल्दी जल्दी इलेक्शन हो जाए। और नून लीग ये चाहती है कि 1 माह तक इलेक्शन डिले हो गए उसके बाद हो जाए। लेकिन ये बात कंफर्म हो रही है कि इन तीनों के बहुत शदीद किस्म के इख्तलाफात सामने आने वाले हैं। कुछ तो सामने आ रहे हैं, सरफेस के ऊपर है, लेकिन हकीकत ये बताई जा रही है अब जो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी है, ये बहुत सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की जाएगी, और अल्टीमेटली फिर जो कटहरे में लाया जाएगा वो इस्टेब्लिशमेंट को लाया जाएगा। कुछ इस तरह की इतलात भी हैं, चूंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि जब ये लड़ाई इनकी आपस में शुरू होगी वो इतनी उरूज के ऊपर जाएगी कि लोग इमरान खान को भी भूल जाएंगे। लोग अभी तो बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान बड़ी सख्त बातें करता है और ये लड़ाई, तो कहते हैं कि जब इनकी आपस में अब लड़ाई शुरू होगी, जब इनको पता चलेगा
تو اس کے بعد لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے. اب بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی چھٹی کے اوپر. قاضی صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے جلالی قسم کے جج ہیں سپریم کورٹ کے, اور جو ان کے دل میں آئے وہ کر دیتے ہیں. ان کے خلاف جی آج ایک اپلیکیشن آئی ہے سپریم کورٹ کے اندر ایڈوکیٹ شاہد رانا صاحب کی طرف سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور سردار طارق مسعود صاحب نے توہین عدالت کی ہے, اور اس درخواست میں انہوں نے ریاست کو بھی فریق بنایا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی اور سردار طارق مسعود صاحب کو بھی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور توہین عدالت میں ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی شروع کی جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معاملہ شروع کیسے ہوا تھا. یہ معاملہ شروع ہوا سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر, جب سپریم کورٹ کا ایک حکم امتناع آیا. سپریم کورٹ نے جب اس ایکٹ کو عبوری جو ایک حکم سے اس کو سسپینڈ کیا وقتی طور پہ, تو اس کے بعد اختلافات شروع ہوئے. وہ اختلافات ان کا ڈراپ سین جو ہے وہ اس کورٹ روم کے اندر ہوا جس نے ملٹری کے کورٹ کا کیس سننا تھا. 9 ممبر بینچ تھا, اس میں قاضی صاحب بھی تھے, اور قاضی صاحب آئے, ایک پورا رات بھر ایک نوٹ تیار کرتے رہے. تقریباً 25 منٹ انہوں نے بڑی زبردست قسم کی ایک تقریر کی وہاں, اور کھل کے انہوں نے اس پورے بینچ کے اوپر وہ حاوی رہے 25 منٹ تک. اور اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے, اور وہ بھی کھڑے ہوئے, اور سردار طارق مسعود بھی انہوں نے کہا جی کہ ہم اس بینچ کا حصہ نہیں بنتے. تو اب یہ جو درخواست آئی ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو 2 ججز ہیں انہوں نے توہین عدالت کی ہے, چونکہ جو سپریم کورٹ کے 8 ممبر بینچ کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے, اس کے اوپر جو عبوری ایک حکم امتناع تھا وہ ان کے اوپر لاگو ہوتا تھا. یہ 2 جج ان 8 ججز سے زیادہ اخلاقی حیثیت یا قانونی حیثیت نہیں رکھتے, تو لہٰذا ان کے اوپر بھی وہ سپریم کورٹ کے 8 ممبر بینچ کا فیصلہ لاگو ہوتا تھا. انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے, اور ریاست کے خلاف ایک طرح کا یہ ایک جرم ہے, اور انہوں نے یہ استدعا کی ہے کہ جو آرٹیکل 249 کے خلاف انہوں نے کی ہے, اور بیسکلی 204 کے تحت انہوں نے اس کاروائی کو انیشیٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جو سردار طارق مسعود ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے. لیکن اب ظاہر ہے اس کے اوپر سوالات کچھ ہو سکتے ہیں, سوالات ہوں گے, ممکن ہے. اس سے پہلے ایک کیس اس طرح کا ہوا تھا جو ریاض حنیف رائی صاحب تھے, جب اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی صاحب کے خلاف ہی انہوں نے ایک اپلیکیشن لائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ آرڈیولی کمیشن کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کیا ہوا ہے, تو قاضی صاحب اس حکم امتناع کے بعد اس کمیشن کا اجلاس طلب نہیں کر سکتے. لہٰذا قاضی صاحب کو توہین عدالت کے تحت جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی شروع کی جائے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ وہ غائب ہو گئے تھے, اور جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا جی کہ مجھے اس لیے اٹھایا گیا کہ میں قاضی صاحب کے خلاف میں نے ایک درخواست دے دی تھی. تو اب اگین اس وقت بھی ججز نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کا اس میں اپنا لوکل اسٹینڈ آئی کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی شاید یہ بات ہوگی. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو کیوریٹیو ریویو کا معاملہ ہے اس کے اوپر قاضی صاحب کی شامت ضرور آئے گی. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.